जोंस्रंनाय रकनि स्कलारशिप रां बारि रजाक मानो टिभि बेलाय खेनाव खातुं खाजा नकलाय खाते हामबाय रलायखा साथाय क्लाइबो हास्टेनि बेबाक जोंस्रंनाय रकनि स्कलारशिप आगेवो रा काइब्रि एबा 400 रां तमनि ताबक साइसा एबा 1000 रां खाइबि रजाक मानो टिभि खातुं खाजा तै हामबाय या फारजाका All Tripura NGO ST Boarding Welfare Society ni sakthar mengbai hambaya farjaka haste hafang Montri Bokrok tei Tribal Welfare Minister Vikas Deparmano अरे ini lain itu ni. যতন সাইমানো দিন কিছু সানে সিগাং যে স্কলারশিপ চিনি সরকার বারে মানে আমনো হামবাইরে না বাজে চিনি তিনি রেলি খেলেयो और कुथुमजाक दंगो बांगमा चिनि प्राइवेट हॉस्टेलनि स्टूडेंट रक दैक बांगमा लामाव फाइ दंखो अब हाइकेन चिनि सरकारनो हामबाइरे ना मुजुगो तांगिंबा अमर बेलाइके नांकुक बानी जे 400 नि हजार काइसा बाराय खामाने मो बेलाइके हामबाय चिनि सरकारनो ओमहाय साक्तार न च बेलाइके हामजागो ओमहाय सरकार आगे केबो खान ओमहाय गुइने तो त्रिपुरानि लाइबो मानो अ सरकारनो दिनै ओमहाय लेखा आवन बेलाइके चिन खातुंजाक ताइ अर च बेलाइके स्पेशली हामबाइरे ना मुजुगो चिनि बरंगना चिफ मिनिस्टर चिनि डॉक्टर मानेक साहानो देवजों हामबाइरे ना मुजुगो चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर चिनि सार विकास देबरमानो बरन तुजुल माने बिसिंतिनो अ सामुकिने एसुर जरा चाका दैबोजों गाहाम गाहाम खबर माननाय स्टूडेंट ने गाहामनि बागै सामुक तांगा तंगनै खबर मानै दङ जों दाबुनो खोनाय दङ जे दिनै एसटी बोर्डिंग स्टाइपेन्ड बहानो हाय 80 टाकानि 120 बारिना होनै सामुक तांजाय दङ होनै खोनावो आबनि बागै जों एडभान्स चिनि चीफ मिनिस्टर जे चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न खाबाय खुबाय चिनि खाचुकसा मन्त्रीनो हामबायरो तामने हमले अ सामुंनि बिसिंतिनो जेबो चिनि तिब्राहा डेभलप नाय चिनि तिब्रा सारक डेभलप नाय आबनि बागै बेलायके हामबाय बारो ताई चिनि मन्त्री रत्न जों खाबाय खुबाय खुलुमो हामबाय হাজার কাইসা ধন্যবাদ রেলে তো শুরু করতেছি অল ত্রিপুরা এসটি এনজিও থেকে আসলে এটা আমরা অনেক বছর ধরেই ক্লাস 6 থেকে 8 পর্যন্ত স্টাইপেন্ডটা মাত্র 400 টাকা পায় এই 400 টাকা থেকে
এখন 1000 টাকা করছে এই আমাদের সরকার। তো সেই কারণে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাকে আমরা তো ধন্যবাদ জানাই। আর আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মাননীয় বিকাশ দেববর্মাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কেননা অনেক বছর ধরে আমাদের এখানে অনেক সরকারও হয়ে গেছে, অনেকে মন্ত্রীও হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ আমাদেরকে যে ক্লাস 6 থেকে 8 পর্যন্ত কাউকে স্টাইপেন্ডটা বাড়ানো হয়নি। সেই কারণে এই সরকারটা এখন এত সুন্দর, এত মন পরিষ্কার করে মানে স্টাইপেন্ডটা আবার বাড়ানো হয়েছে। সেই কারণে আমরা চিন্তা করছি আমাদের জনজাতিরা যে আরো এই এগিয়ে যেতে পারবে, আরো পড়াশোনা সুন্দরভাবে করতে পারবে। যার নিজের মনের ইচ্ছা আছে, যারা গরিব আছে, তারাও 1000 টাকা মানে তারা 1 টাকার থেকে 1000 টাকা তারা মনে করতেছে লাখি। সেই কারণে আমরা আরো অনেক আনন্দিত। আজকে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই র্যালিটা শুরু করছি। অল ত্রিপুরা এসকেএনজিও ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।